واجه الشافقين أمبل ما رجو دم بلا مبوت يعني مسودم سيعني وقربا يرجماني رسول ما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبل ما رجو دم بلا مبوت نواتينا أنك كان نوي خليفة ألكرا نور بلايا صلى الله عليه وسلم نانكر مغو أستاذ مصطفى نمغانا لربي أكنين ينما يكاداو تلوكا كنين نياسي ديني بتاي أسيكو مغاني سباناي أسيكو مغاني سبانا أكادو كافو أنكر مغو أستاذ مصطفى نمغا كلا بلا جلي سباترا Purafuri min dira a jorom na amina tawaro krina katimana ustaz assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aywa bismillah sisa aywa sultan abdul hamid thani aywa abdul hamid flana aleka kibariyau aye negesira mi labe kata kabo aywa istanbul fokata se madina ya famya otbara kata ula purafuri buru boro konnana yukura furi chaba daba ibn ajuma dan tuloka bi kafaro kare inshallah walhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala rasulil karim amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ala siri ya facho minna aha abdul hamid akakobawo halsa ama banfolo akakobawo kachale ale akoyere eko misema balade misemandala abe kuma bawde ko sobe awa nege siran kɔni an y'a fɔ cogo min o nana jɔ madina awa k'a ta madina sa kana magan awa n wara dara o ɲɛ o ni ko fana awa tiɲɛ waati fana bɛnna wa n yɛrɛ k'a fɔ fɛn min ye jiko ye o tubara magan ni madina ka nege bila u ni ɲɔgɔn cɛ o ma se ka kɛ fiyewu o ma kɛ ko maga sirifike de y'a bali wa maga sirifike de y'a bali sharif makka Allah n y'a fɔ cogo min na a ka koɲɛ to n'o nana waati min na n'Ala sɔnna ma ɲɛfɔli na kɛ nin t'a bannen ye nin ye ncinin de ye ale cɛ kelen de wa sharif makka in de wa ale de don maga sirifike in bismillah o la Abdul Hamid a ye jiko sabati maga kumana min na awa ni an ko ma ko Ainu Zubayda y'o sama ka bɔ Wadi Nu'man kana Magan ka basew sigi Magan awa n sigidaw bɛɛ lajɛlen na o kuma na o kelen ka nɔgɔya bassin de jibondo belebele ninnu ji marayɔrɔba ninnu o segin a y'o sigi Magan n fan bɛɛ lajɛlen fɛ kosɛbɛ o kuma na mun kosɔn zamzamji bɛ sama ka jigin olu kɔnɔ cogo min na Ainu Zubayda bɛ se ka jigin olu kɔnɔ cogo min na Zubayda ji o kuma na a y'o la sabati kosɛbɛ o kelen sa awa i ɲɛsi yɔrɔ min ma o ye jida fana ye jida komi mɔgɔ min bɛ bɔ tilebi fɛ olu fana ka awa se yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ o ye jida ye olu ka danga fɔlɔ jida ko an yɛrɛ t'o la wa an bɛɛ b'o la an ni misira arabu ni marokun arabu an bɛɛ bɛ o la ni pankuru tile kun tɛ kosɛbɛ an bɛ kun bɛ tɛmɛ yen fɛ wala bisimila o la a ye ɲɛsi ye ma o kuma na ji fana kun bɛ jida a ba fanfɛla fɛ a kun bɛ fɔ ma ko Ainul Waziriya sɔni ka se Ainul Waziriya ma o jida sigilen tɛ kɔgɔji de da la wa a bɛ kɔgɔjida de la o ji kɔgɔma o de don wa ayi o tɛ cogo di o tɛ se ka min aw sigilen bɛ kɔgɔ ji bɛ da la o ye kɔgɔji ye a ka ji ko bisimila o kuma o kɔgɔji in tɛ se ka min a tɛ se ka min dɛ ka d'a kan o ye fɛn min ye o ye kɔgɔji ye donc sisan awa a ye de k'a fɔ Ainul Waziriya bɛ fan wɛrɛ fɛ o kuma na nka ni ji da ka jan nka o ka taa o sama tiyo la ka n'a ladon ji da ka bɔ foyi ka yɛrɛ foyi yen nɔ ka n'a ye ji da o kumana a ye o projet de bolo da mashallah kosɔn jidakaw fana ka jiko n'o ye mini jiko ye o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na i ka nin kɔgɔjiko in bisimila nin ye hakili jigin an ka cɛkɔrɔba dɔ ka baro la bisimila n'o ye Alhaji Shehu Jakite ala ka hinɛ na kibanka don a ko olu yɛrɛ awa khilafa in binnen ko bɛɛ tiɲɛnen min kɛ nin ji sira ni fɛn ninnu bɛ nana tiɲɛ a ko olu tun bɛ waati min na u tun bɛ kɔgɔji u tun b'o de kɛ daga kɔnɔ ka tasuma godo a kɔrɔ k'a tobi fo ka kɔgɔ bɔ a la kuma ka sɔrɔ k'a min mashallah miniji miniji ka ji wuli kosɛbɛ
fo ka taa ko jagoya bɔ a la ka jagoya bɔ a la ka sɔrɔ k'a min sisan a bɛ fɔ ma ko miyaw tahliya o kuma na o ye awa ko labana ka yɛlɛma cogo min na ka jiw timiya machine nana ka na olu b'a baara kɛ sisan a bɛ fɔ ma ko miyaw tahliya ka ji timiya ka kɔgɔji fɛn ka bɔ a la o kuma na o sabatilen bɛ ala an bɛ bi min na ji da yɛrɛ a projet bɛ yen nɔ awa ani maga ninnu u b'a o baara de kɛ sisan nɔ u b'a ko miyaw tahliya nka alhamdulilayi nin waati in ale taara kɔɲɛ de sama ka tiyo da ka na ji da ji timima kosɛbɛ ji timima kɔgɔ min na a kɔgɔ t'a la fiyewu o la an y'a yɛrɛ k'a fɔ nin fana kɛra baaraba ye awa baarakɛden 3,500 wa 3,500 waati la ja kosɛbɛ ja fɔ cogo min na ma baara sɔrɔ o kun tɛ yen nin waati o kun tɛ yen o de la sa baara in fana ye san 3 kɛ san 3 ani tilancɛ kosɛbɛ o kuma na o kɛlen jidakaw alhamdulilayi ji awa sinuma o sera u fɛ kosɛbɛ jidakaw ye tare da kɛ o la ani hijiden bayirikaw minnu tun bɛ sɛgɛn ji min ko la n'u sera jida nɔ o tuma na minnu tun bɛ ji tobi y'a dɔn i ko k'o tiɲɛlen kɔfɛ kosɛbɛ olu bɛɛ lajɛlen dara lafiya sa lafiya kun y'o de masha Allah ka ji min ten k'a sɔrɔ i b'a tobi i m'a tobi o kun t'a la o ja ka se ka ji ta ka se ka sɔrɔ i k'a min ja faamaya dɔ koyi Allahu akbar faamaya dɔ koyi hɛrɛba hali n'a sɔrɔ mɔgɔ caman b'a la u t'a dɔn k'a fɔ hɛrɛ dɔ hɛrɛba bɛ ka se ka ji ta dɔrɔn k'a min ten hali bi maganjiko nɔgɔya t'a la hali bi hali an bɛ bi min na kosɛbɛ maganjiko nɔgɔya t'a la nɔgɔya t'a la ka d'a kan fɛn min ye awa projet tɛ yen nɔ bi min ye maganjiko nɔgɔya o tɛ yen hali bi hali an bɛ bi min na kana n'u ka nin fɛn bɛɛ lajɛlen filɛ dɛ magankaw bɛ ji de san citerne filɛ essence donni na cogo min na citerne de ye ji fana donni magan ten ka taa kɛ awa dingɛ kɔnɔ citerne belebele ninnu du bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ kɔlɔn sen b'a jukɔrɔ k'o kɛ awa ji marayɔrɔ belebeleba ye k'a dilan ni dali ye k'a ɲa o tuma na mobili de bɛ taa ji donni dugu kɔfɛla fɛ kɔlɔnbaw bɛ yɔrɔ dɔw la u bɛ taa donni ka na a suru o kɔnɔ o tuma na dennaman fana b'a yɛlɛ awa ji bɔndɔ sanfɛ o tuma na magankaw ka jiko bɛ ɲa o dilan hali bi robinet n'o t'an filɛ ka sin ka robinet dayɛlɛ magan o bɛ kɛ fɔlɔ min a man ca surtout ni jama cayara hiji ma sisan nɔ u b'o tigɛ o bɛ tigɛ magankaw la pewu donc i yɛrɛ ka du kɔnɔ i bɛ taa ji de san ka na k'a la mais ni hiji tɛ waati min na awa ni jiko ka nɔgɔ waati dɔ la gouvernement b'a labila ne yɛrɛ la jiko mana fereke ka se nin ma nɔgɔya t'a la a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn fɛn ja ala y'anw ladiya fo ka tɛmɛ a bɛ se k'a soli se dɔrɔn ka se kosɛbɛ i t'a dɔn yɛrɛ ko a bɔra yɔrɔ la t'a dɔn k'a fɔ nɛma yɛrɛ don dɔw de t'a dɔn k'a fɔ ko ji yɛrɛ nɛma ye t'a dɔn yɛrɛ nka minnu b'a san min b'a san ani minnu b'a tobi mun kosɔn ka se k'a min olu b'a dɔn ko anw bɛ k'an jɛ bisimila o cogoya don a barika ala ye ya rabbi o la nin jiko in awa n sabatila magan bon mɔgɔ min fana ye abdulhamid ka nin hakilina in dɛmɛ o waati la awa n'u ye dɛmɛ kɛ n ta k'a ɲɛsin nin projet ba in ma awa o dɔ ye mun ye jida yɛrɛ mairie jida mairie o don na a tun bɛ fɔ ko ahmadu kamsani o tun ye jida yɛrɛ mairie ye o tuma na o ye jɔyɔrɔba ta nin baara in na awa ka faama encourager a baara kɛli la a yɛrɛ fana y'i cɛsiri o tuma na ka dugudenw fana ka far'o kan ka nin ko in lasabati o tuma na dɔ wɛrɛ fana tun bɛ yen n'o tun ye projet de ɲɛmaa ye ko ali masri o tuma na o fana ye cɛsiri ko in na kosɛbɛ ani mɔgɔ wɛrɛ fana tun bɛ yen ko muhamadu tahir ad-Daghestani ngo tariku kɔni u y'a fɔ cogo min na o de ye tiɲɛ ye a kɛ ko de y'a fɔ ko ye o don dɛ a y'a kɛ a bɛ lakale de koyi siga t'o la a bɛ lakale n'i y'a ɲɛ ninnu tɔgɔ ta bi u ka kelen don a kɛra de n'o tɛ min y'i da ka suma o tɔgɔ tɛ fɔ nin na kosɛbɛ ko jɔ ko ali jumɛn ali al-Misri kelen o ye o ni mairie de tun ye ahmadu kamsani sabanan o ye muhamadu tahir ad-Daghestani bisimila Dagestan o ye yɔrɔ ye o b'an hakili jigin
kalangala bala min tɔgɔ ko awa zaki dagesani awa n'o ye kɔnɔna dɔnna ba ba ye dagesani yɛrɛ bɛ irisi jamana a tun ye yɔrɔ mun taranki awa silamɛ jama donna yɔrɔ mun na kabi sedina u ye yɔrɔ minnu kunu wala nkunu dɛ nka u tilala k'a fɔ nɔ olu bɛ yen de ko dagestan bisimila naam masha Allah o la o san kelen fana na awa ala kira sallallahu ka fɛrɛgoli san 1300 ni san 3 fɛn min ye arafa ye awa a ye awa projet dɔ fana labɛn nɔ arafa kɛrɛ arafa o kuma na awa jimara yɔrɔ minnu tun bɛ yen fana k'olu kɔnɔna seniya awa ku mina fana ka mina fana awa ka jiko la sabati kosɛbɛ ayini zubairu ji ka sama ka taa mina ka sama ka taa arafat o kuma na mina fana ka tila ka dɔgɔtɔrɔso jɔ yen nɔ awa hiji awa kɔnɔna na a kana kɛ ni mɔgɔ min banna f'i ka donni kana maga la mina yɛrɛ yen nɔ dɔgɔtɔrɔso k'a labɛn k'a jɔ yen nɔ ale de y'a daminɛ Sultan Abdulhamid Sultan Abdulhamid ka tila ka pharmacie fana awa sinsi yen nɔ ɲɛ yɛrɛ la khalifa kun don khalifa don dɛ khalifa don ɲɛ yɛrɛ la khalifa dafalen de kun don kosɛbɛ o tuma na an b'a ye tugun an bɛ segin ka na maga fɛn min ye awa Jabal Thawri ye Jabal Thawr Ghar Thawri kira ta don awa hijira la kosɛbɛ sallallahu alaihi wa Abubakari o tuma na u donna farawo min kɔnɔ awa ka bɔ Makan dugu kɔnɔ ka taa o yɔrɔ in filɛ hijidenw ni umuratalaw tun bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ o la Abdulhamid ye sira bɔ o la k'a ta Magan i bɛ taa ka taa Gharu Thawr ou bien Jabal Thawr ka taa yɔrɔ in filɛ nɔgɔya la masha Allah ale fana baara kɛ ka tila tuguni fɛn min ye awa poste ye ani telegramuso k'olu dilan awa ka bɔ Jida ka na Magan ka tila ka taa Taifa fana ne ko ale kun ye awa Magan ɲɛmaa de ye wala ale kun ye Turki ɲɛmaa de ye silamɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa ko de bɛ ka don mɔgɔ a bɛ ka ɲagami mɔgɔw kun silamɛ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ ko la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ale kun bɛ dani olu ka hamina ko de i n'a fɔ a bɛna ɲɛfɛ halisa mɔgɔ mɔgɔ ye silamɛ ye o bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa de ye o y'a sɔrɔ awa n ye nin jamana in ye n ye sawudɛn ye ou bien n ye awa maliyɛn ye ou bien n ye senegalien ye o y'a sɔrɔ o tɛ silamɛw fɛ silamɛw fɛn kelen de b'u fara ɲɔgɔn kan kalimatu tawhid la ilaha illallah muhammadur rasulullah o de kuma ni waati in ka di sa wa ni a fɔra ko maa ye ɲɛmaa ye o don bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔfɛ ka da ka bɛɛ lajɛlen fana dalen bɛ a la k'a fɔ nin de tɛ ne ɲamari ni foyi ye fo hɛrɛ diɲɛ ani lahara kosɛbɛ o kuma nin de tun bɛ ɲɛmaa ani kɔmaa bɛ hakilina na o de kosɔn awa Seydina Abubakari awa kumana min na n'u k'u b'a kɛ ɲɛmaa ye n'a ko ayi Umaru k'an cogo jumɛn a yartadika rasul lidinina o kumana yala alakira sallallahu alaihi wasallam ye sugandi k'a fɛ ka seli ni anw ye an sɔnna o ma mun n'an ka diɲɛ ko an fana tɛ sɔn ka fɛ ka bila an ye kosɛbɛ o kumana a y'o kalima kelen de fɔ Seydina Abubakari kuma ni ɲɛmaa silamɛya n'a kɔrɔ mun ye awa ɲɛmaa ye kungo de ye n'a sera mɔgɔ min ma i n'a fɔ Ciba sallallahu alaihi wasallam y'a fɔ cogo min na kungo de b'i bolo o kumana nka ni a nani ma ni yawa i yɛrɛ ka laɲini tɛ o kumana i bɛ dɛmɛ k'a sɔrɔ i m'i kun den bɔ a nɔfɛ i m'a kɛ k'a fɔ i bɛna kɛ awa maganamu ye ayi o kumana i bɛ dɛmɛ o de ko sa Abdulhamid rahimahullah silamɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa de kun don kosɛbɛ a bɛɛ n'o tɛ a farafin n'a farajɛ bɛɛ ɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka di baara minnu kɛ yɔrɔ jan ninnu na n'a ko yɔrɔ jan o ye bi faamuya la kosɛbɛ bari n'a fɔra ko Turki o y'a dabara jabara ye n'a fɔra ko Misira o y'a dabara jabara ye Saudiya y'a dabara jabara ye Mali yɛrɛ y'a dabara jabara ye ɔ nin yɔrɔ janba ninnu na ale bɛ to Turki k'a kɛ n'a fɔ habi foyi t'a la ninnu kɔ a ko bɛ ka mɔgɔw kabara quoi a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ɲɛ yɛrɛ la halifaya kɔrɔ de ye de wala halifaya kɔrɔ dɔ ye usa yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɔnni an ka tila nin na halifaya yɛrɛ kɔrɔ ye di halifa ka jɔyɔrɔ ye min ye fa o fana ka da mɔgɔw tulo kan kosɛbɛ ne ka jamana kelen jɔrɔ ja o t'a la e de ye silamɛw bɛɛ ka ɲɛmaa ye i bɛ silamɛ bɛɛ jɔrɔ silamɛ dugu fa o fa bisimila silamɛ yɛrɛ kelen tɛ hali u ka baganw hali u ka baganw Seydina Umaru ko ni awa ɲaamɛ dɔ talonna Iraki
Iraq o do aso ale be mi ale be Madina Madina Iraq yoro jambai kosobe akoni nyame talnai ka bidinge kono ako sini ale ta nyiniga munne ma sirat la nyame ka tama wala fale subhanallah o be mo kuna mo be dano e be wulai e be sa ko juge Allahu akbar holi ya to gado nyano bolo Allahu akbar ne ka jamana nere jaja utala utala jamana ti bolo ti bolo be ka jamana do jamana ti mo bolo islamena masula de be no do sabulte ye nyemaye kungo de be ka fika jo ojo la fiko jo de fa no kera ala bi dɛmɛ a bɛ tila ka mɔgɔ fana kolo i ye mais e tɛ ɲuman kɛ awa mɔgɔ ɲɛ bɛ o la e tilala k'a fɔ k'i bɛ fɛn ni fɛn dɔw kɛ mɔgɔ tɛ sɔn o ma dɛ o tɛ sɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'u ɲɛ b'a la u b'a ye u b'a mɛn u b'a dɔn hali ni k'a kana fɔ i ɲɛna a bɛ fɔ kɛrɛfɛ a bɛ fɔ kɛrɛfɛ siga si t'o la fiyewu naam kosɛbɛ o la an y'a fɔ cogo min na fɛn min ye telegram ko ye ani postu a y'olu dilan awa Magan Taifa ani Jida ka tila a bɛ fɔ dugu ma ko Madinatu Ma'an o bɛ Jordani bi awa ka telegram wuli yen fana ka na Magan a y'o fana communiquer ɲɔgɔn na o kuma na Abdulhamidi awa nin y'a ka baara dɔw ye halisa n'an tɛntɛla ka na Madina halisa an bɛna ye fɛn min ye Alakira sallallahu alaihi wasallam dayɔrɔba in a bɛ dayɔrɔ min na yarɔ a fatula an b'a Aisha ka so de kɔnɔ o kuma na kira mun na fatu yɔrɔ min na u bɛ don yen de o kuma na o so ninnu kun lafila Abdulhamid nana ka na so in labɛn kibaba in kunna sallallahu alaihi wasallam o kuma na a ye o fana dilan k'o ɲa a b'a ka dilan cogo la min ni a tɛ bin ni sanji fan nana ji tɛ don o kuma na a y'o kɛ kira sallallahu alaihi wasallam dayɔrɔ o kuma na awa fɛn o fɛn ye yɔrɔ ye Madina fana min kan ka dilan silamɛw lahi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la o kan ka dilan Abdulhamidu a y'a seko damayira fana kɛ o la o de la sa an b'a ye a ye awa yelenw fitilibaw n'an ko ma ko shamaadanatiw a y'o fana belebeleba caman labɛn min dilanlen bɛ warijɛ la ka na n'u ye su o su ni su kola ka ban u ka mɛnɛ ka sigi rawda kɔnɔ rawda al-mutahhara u ka sigi o kɔnɔ a b'a ka yelen kɛ misiri a kɔnɔna na a y'o fana ɲamari ka tila tuguni min ye tapiw ye tapi ɲumanw minnu a b'a nsɔngɔ ka gɛlɛn a b'a n'u ka ɲi kosɛbɛ k'olu fana dilan ka n'u bila a b'a Madina misiri kɔnɔ o kuma na Abdulhamid a ye nin fana kɛ ciba sallallahu alaihi wasallam a b'a ka duguba in kɔnɔna na o de la tuguni o Abdulhamid kelen kumana min na jamana ka bilise nationale n'o nana dɛsɛ awa mɔgɔ minnu n'u gɛnna ka bɔ u sigiyɔrɔ la Europe n'a sɔrɔ hakili bɛ kuma in na Europe awa yɔrɔ minnu bɛ yen Bosnie kɔnɔnaw na an yɛrɛ k'a fɔ silamɛw nana laban ka gɛn ka bɔ yen k'a fɔ ni maa min dɔrɔn tɛna k'u fa dugu bila yarɔ olu bɛɛ laban nana ka na suuru awa jamana fan fɛ min n'a silamɛw ka ca n'an ko ko al-muhajirin o kuma na o minnu bɔra sa silamɛw na Europe ye minnu gɛn dɛ Abdulhamid olu kan ka awa sigi yɔrɔ minnu na olu kan ka ladɔn yɔrɔ minnu na bilise nationale dɛsɛra o kɔrɔ bilise nationale kelen ka dɛsɛ o kɔrɔ an bɛ mun ye Abdulhamid de ka awa nafolo kɛrɛnkɛrɛnnen min y'a yɛrɛ ka wari jɛ a yɛrɛ pɔsi kɔnɔ wari o kuma na a ye ordre di ka awa siyɔrɔw k'o dilan ninnu ye awa ka tila ka cakɛda ɲini ka a d'u ma mun kosɔn u bɛ se ka sabati cogo min na awa u gɛnna ka o yɔrɔ min na n'u nana silamɛw de ka kungo don kɛrɛnkɛrɛnnen ma silamɛw ka ɲɛma o kuma na a ye awa sigiyɔrɔ labɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ye awa a yɛrɛ fana de bɛ tila ka a sugandi k'a fɔ a ye awa dugu dɔ dilan nin yɔrɔ in masina na u bɛ dugu dilan ye ka sow jɔ k'a ban n'i y'u so jɔ k'a ban tuma min na o tuma na u bɛ mɔgɔw wele ka t'u bila yen nɔ Allahu akbar o de la a bɛ fɔ village caman ka village caman dilan ka mɔgɔw sigi a kɔnɔ o de la a ko minnu fana filɛ nin ye k'a fɔ an k'u sigi dɔrɔn o tɛ dɛ u kana don so ninnu kɔnɔ ka tila k'u lakalan métiers ani sɔrɔ siraw fɛ
u yɛrɛ ka nafa sɔrɔ u ka tila ka jamana fana nafa u ka jɛnatigɛ koɲa ko ɲɛɲini kosɛbɛ o de la an b'a ye a bɛ fɔ yɔrɔ masa ko Amman Jordani capitale Jordani capitale min ni an b'a dɔn bi ko Amman mɔgɔ min ye a tutigɛ Abdulhamid de don segin nin kuma in kan Jordani capitale Amman kelen Al-Ordon u ka capitale Amman min filɛ nin ye Abdulhamid Thani ale de ye a tutigɛ Allahu akbar Abdulhamid de y'a tutigɛ Allahu akbar a yɛrɛ de ye yen sugandi k'a fɔ o tuma na yanni o sɔrɔla mun fɛ a bɛ fɔ kabila min na ko Sarasikaw Sarasika ninnu fana bɛ Irisi jamana fanfɛla fɛ awa Irisi y'u gɛn awa k'u ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen tiɲɛ o tuma na u y'u kunda silamɛw ka faaba kan awa o tuma na Abdulhamid Thani o tuma na a ko fɛn min ye Amman yɔrɔ in ye o ka Amman yɔrɔ in ka kɛ dugu ye fɛn o fɛn bɛ bɔ o yɔrɔ in na ka na Sarasikaw la olu kana sigi yen nɔ o tuma na a sɔrɔla o de fɛ a sɔrɔla o de fɛ Amman awa cɛn ka girin dɛ a ka girin o de la nin kabila nana ka na sigi yen nɔ u sabatila yen nɔ u fana ye dugu in développer kosɛbɛ awa ka sɛnɛkɛyɔrɔw dilan yen kalanyɔrɔw jɔra yen o tuma na awa u ye nafaba sɔrɔ o tuma na awa a sababu kɛra jɔnni ye silamɛw ka ɲɛmaaba ye n'o ye Abdulhamid ye o tuma na o Amman kelen an b'a ye khilafiya kelen ka tiɲɛ awa u ni min jɛra k'a tiɲɛ n'o ye awa Sharif Hussein ye Sharif Hussein Magan Sharifu Allah tuguni wa mana min na awa ko tiɲɛna a bolo Magan an b'a ye angɛlu nana tan de kana yan de di a ma o sa ni kuma dusukasi ka bɔ an ka tɛmɛ ni kuma ye Abdulhamid ka nin dugu dilannen de u labanna ka taa sigi hali bi a mɔden ninnu bɛ yen de Maliku Hussein ni a den bɛ san fanga na Madinatu Ammani jamiya islamiya kalanni caman sera yen anw ɲɛ tɛ ka kalan kɔnɔna an sera siɲɛ kelen Allahu akbar u bɛ yen de o Ammani kelen kelen de don Sarasikaw Abdulhamid y'a dilan Sarasikaw ye ka taa kɛnɛ langolo k'a fɔ a ye ya kɛ dugu ye ya ka kɛ dugu ye k'a jɔ k'a ban tɔgɔ la k'a ban pewu kosɛbɛ o de la village ninnu a y'u caman de jɔ tarikutigiw b'a fɔ cogo k'a ta faaba la n'o ye Astanbul ye fo kana Halab n'o bɛ Siri jamana kan awa arada in fan bɛɛ lajɛlen kun ye village de ni maa mun gɛnna a bɛ t'u sigi ni maa mun gɛnna kaban a bɛ t'u sigi yen nɔ Abdulhamid de y'a kɛ o tuma na silamɛw fɛ k'i gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o tɛ yen tɛ yen an bɛɛ ye kelen a bɔ an ka jamana na a bɛna degun s'an ma o tɛ yen a bɛna an ka jago bɛɛ k'a ta ye o tɛ silamɛw fɛ ayi o tɛ silamɛw fɛ Shawulama tɛ silamɛya na o fana ye cɛ ye Shawulama t'a la ne yɛrɛ Shawulama tɛ yen tɛ yen o de la awa a ye ninnu sigi yan nɔ ka tila ka jɔ ni mun ye a ye dugu sigi u bɛ dumuni kɛ sani u ka awa kow ka sabati Abdulhamid de jɔra ni a ye k'u balo sani u ka kow ka sabati i y'a dɔn a yɔrɔ ninnu na nɛnɛ de bɛ yen nɛnɛ Amman yɛrɛ neji de bɛ jigin neji de bɛ jigin waati la f'u bɛ 80 bila ka a korondo ka bɔ fɛn na ka bɔ sira kan o tuma na o nɛnɛ juguman in dɛ a ko o tuma na u bɛ se ka awa sobadu bɛ se ka ɲin'o cogo min na ka nɛnɛ b'o bɛɛ lajɛlen i ka so kɔnɔ a jɔra n'o kungo fana ye o tɛ faama so ye dɛ u ka furaw fura kan ka kɛ k'u furakɛ a jɔra ni o fana ye Abdulhamid Thani Abdulhamid Thani n yɛrɛ la ustaz rahimahullah rahmatan wasi'a silamɛ jamanaw mago b'a ɲɔgɔnna dɔ la an kɔni bi silamɛ jamanaw mago b'a ɲɔgɔnna dɔ la an lahilenba de b'a la surtout an yɛrɛ fɛ Mali la bi Korowari ci la i y'a faamu b'a la maa min bɛ dugu in kɔnɔ bi hakɛ b'a la wa dɔw bɛ misiriw kɔnɔ dɔw bɛ awa garabaliw la garabaliw kosɛbɛ mɔgɔ bɛ yen nɔ subhanallah mɔgɔw bɛ yen an ɲɔgɔnna hadamadenw don taayɔrɔ bɛ yen wa dɔw bɛ yen nɔ i y'a faamu b'a la olu wolola yen ka b'a la u dan ma se Mali yɛrɛ la u t'u taayɔrɔ dɔn dɔw yɛrɛ dɔ fɔ n ye kunun o ye makariko dan ye bisimila ko u nana mobili min na u ye denmisɛnnin de don yen denmisɛnnin dɔ nana u nɔfɛ kɔnfalawa min nana a b'a fɔ cogoya min na a ko denmisɛnnin ka somɔgɔw daliwa n'u taara k'u bɛɛ de kantigɛ u y'u bɛɛ kantigɛ denmisɛnnin kelen de poroto la a t'a fa a tɛ mɔgɔ si dɔn
awa bo yangon de kuma te yangon ma Allah bo atara bitaro si kulgonu ya kalifa uluna nana awa konfa laban kono Allah o kuma na yaro ni makar ko dai Allah ni makar ko dai o kuma ni nyona mi gumbe ke ya fo chomi salama gon la hebebbi mami bi kumbo ka do nun jiya koro mami bi kumbo bi ka do jiya koro o kuma na awa kuka torani ka feya uka salama mo bola bi ko so wallahi ngo ni se fando amogo be ni se fano man be saka ke wallahi obe akon be o kariya fa de sa ala ko no o de bare ma be a krenu wuli ka jo abe ni be nyina bo ala yo daba bi aga jabara ikoro wallahi be ba ra be on ga jo ne be kariya ki kumbo ka jo nai o de bare ala ka no ya rabbi o de la bismillah abdul hamid yere kuma kam info yanno ni mo gene nunu kabu faso nu ka sigida la o kuma na ale fɛn min kɛ o la a yɛrɛ min sɛbɛ o la awa an na dɔɔnin fɔ o la a y'a ka kuma fɔni ka bɔ ɲɔgɔn na a kun bɛ sɛbɛnni ma sɔrɔ de abdulhamid a y'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ sɛbɛn subhanallah nin cɛ in ye kabakoma ye e ko a kun tɛ sunɔgɔ wa a bɛ sunɔgɔ kɛ a y'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ sɛbɛn bɛɛ a ko n teliyala ka kuma ta a sun kɔrɔ kosɛbɛ u y'a lakale tɛ nin ye kosɛbɛ a ko ne teliyala ka ni maa gɛnɛ ninnu kuma gɛn ka d'a kan kɛlɛw kɛra yɔrɔ minnu na o ye maa minnu koro ka bɔ yen k'u gɛn ani irisi jamana ye minnu gɛn ani minnu gɛnna ka bɔ Balkan kɔnɔna na a ko n ye n teliya mun kosɔn ka ninnu n kunbɛn ka sigiyɔrɔ d'u ma ka dumuni d'u ma k'u furakɛ o tuma na ka dayɔrɔ fana d'u ma u bɛ se ka baara kɛ cogo min na k'o fana sira nɔgɔya u ye mun kosɔn balaw min n'o jiginna u kan n k'o fɛgɛya n k'o balaw in fɛgɛya o tuma na balaw in n k'o fɛgɛya u kan ka d'a kan o bɛ tɔɔrɔ min na a tɔɔrɔ bonyana fo k'a tɛmɛ o tuma na ko n ye n teliya ka ninnu a b'an dɛmɛ ni o sira de ye ka d'a kan ko mun kama a ko ninnu filɛ ka gɛn ka bɔ faso la a ko an balimaw de don diinɛ kelen kɔnɔna na an bɛɛ de kelen ye silamɛ kelen awa ni tɔɔrɔ y'i senkoni sɔrɔ ngolo bɛ bɔ a kalama o kuma na o de fɔra an ye an ka cibaba y'o de fɔ an ye a ko a ka kumakan na a ko ninnu ka lahala u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a ko don hali sekonin kelen ma ɲina ko hali sekonin kelen ma tɛmɛna min tɛmɛna k'a sɔrɔ ne hakili tɛ ninnu ka lahala fɛ kɛwale o de ye seere kosɛbɛ a ye min kɛ o y'o seere a ko a ma ɲina ko don kelen t'a la a ko ne bɛ miiri mun na kungotɔ minnu gɛnna ka bɔ faso la u nana dumuni t'u bolo foyi t'u bolo u n'u ka denmisɛnninw a ko olu sigilen dumuni na a ko waati bɛɛ o de bɛna miiri la ni y'a ye u bolo bɛ don dumuniminɛn kɔnɔ ka bɔ ni lɔgɔman kelen min ye k'a dun k'u yɛrɛ a kisi ni a ye k'u yɛrɛ balo n'a ye a ko o de tun ye ne ka hamina ko ye o jaajo b'a ɲɛkɔrɔ o tɛ b'a ɲɛkɔrɔ kuma o ɲɛkɔrɔ abada o de kosɔn a ko ninnu ka nafaga ala ka jɔnw u ka nafaga ani u bɛ karibira minnu taji minnu minɛ k'u yɛrɛ jala sufɛ ani u ka furaw a ko o hami ani o jɔrɔ o fana tun tɛ bɔ ɲɛkɔrɔ waati kelen n bɛ dani a ye n bɛ wuli ni a ye n bɛ taama n'a ye n bɛ sigi n'a ye a kunba tɛ ban na fewu o de kota ko ne wulila ka nin baara ninnu kɛ taqarruban wa zulfa ila Allah li ibadihi alladhina hammaltuhum na'am koso na'am ko cogo di in fɔ mɔgɔw ye bamanankan jɛman a ko n ye nin kɛ mun kosɔn n ka surunya masatala la taqarruban wa zulfa ila Allah mun kosɔn ala ye fɛn min labɛn ɲumankɛlaw ye sini n k'o sɔrɔ nin ye faama de mankan ye faama de mankan don kosɛbɛ a ko ka d'a kan a ko ne de ye ninnu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye kosɛbɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ ne de la k'a fɔ ne ye silamɛw ka kuntigi ye o tuma na ne man ka lafiya abada ni ninnu ma lafiya ne man ka sunɔgɔ fewu ni ninnu ma sunɔgɔ o tuma na a ko de bɛ ne hamina waati bɛɛ lajɛlen a ko tuma na a ko n ye nin kɛ o de kama a ko kuma laban na sa a ko wa qad shahida bi dhalika hatta a'da'i o ye tiɲɛ ye dɛ o dun ye tiɲɛ ye jugu ka dɔn kala a yɛrɛ jugu ye nin sɛbɛn u ka gafew kɔnɔ k'a fɔ a ye nin kɛ
minnu yɛrɛ fɛrɛ bɛ tigɛ k'a ka ko in tiɲɛ a bolo u yɛrɛ ni sabati u ka gafew kɔnɔ. ne kɔni karta kɔni ko man di ye nka jɔnkala a ye nin kɛ dɛ. a ye nin kɛ. o caman bɛ yen nɔ. Allahu akbar. o siraw bɛ yen nɔ. n ko ɲɛ yɛrɛ la ni silamɛya tariku n'a fɔra ko segin k'a sɛbɛn e ko ayiwa y'a dɔn khalifaw ye 4 ye khulafaw rashiduna 5nan sɔrɔla la Umar ibn Abdul Aziz a bɛ sɔn ka kɛ 6nan ye dɛ. Abdul Hamid bɛ sɔn ka kɛ 6nan ye. siga t'o la. ni segin kɛra sɛbɛnni kan. ni segin kɛla kan a bɛ k'a ye. a bɛ sɔn ka kɛ 6nan ye. a bɛ k'a ye. a bɛ sɔn a bɛ k'a yɛrɛ de ko. a bɛ k'a ye. direct. sadisul khulafa'i rashidin. siga si t'o la. Allahu akbar. يحميك أغاريد الوثن وطني يحميك نار ولظى ليس يحميك أغاريد الوثن ليس يحميك وزنادي صامت لم ينتقي فمتى ينفذ رشاتي متى ذهبا يصبغ وجه الشفق وطبيب عادني في علتي. ما شاء الله أستاذ. نعم. أيوة يا رب نفهم فلاني. akwai ni shiri ma ke kwa bena ko sebe san ke majiti doro bote ko sebe san ke majiti Allahu akbar san ke majiti do san ke majiti on ni ma mi ni ko la me iba bla ku na ki ba so ne sahaba ba do de ka ki ba da photo la e wala ba tabi ila bilibili do ka ki ba da photo e nin kera jiyan gono nin kera nyana wati minna ala kala ka fergoli samba kele ani san keme saba labana wala wati parce que anyemno fo jida tanu ni mbadna tanu kulu kera 303 mana awa san keme saba ani san saba donc oni sanje san keme dondo san keme dondo wati janko erete wati janko te sabo ka wati dere o banawo kuba nunu ute koro keleba hali sisa abisa kerewa abisa keke sabula sabo ka wati kunyo mana nyefo tabiro kunyo mana nyefo abikira ko urisa ke bi nga ni kuba mana ke na fara ko atete me sanke me ni koka o koro bi hali bi ni ko no bisa ke na matlere so na mo sorla abike dere mi me mo blal aya fo chomina ka donka fo ko dana de taraka di ema awa nyema ya te ka fo nye felefende soro awa o fente nga jena tige nyana ka ba ayi abili kuna ka fo fengo fembe ala sini ina fo bebita jo chugumina ka nyefolike bokuma na ede ka nyefoli ka chaya katim ede ka nyefoli na chaya katim belaje ntaka no bi kuna comme nya fo chugumina awa nunu ukumbo de bene dala ngomdo ne de ata ne de kara nyemaye okuma na sirame ka kobela jelen akungo bene dala ne manka lafiya abada fulu ka lafiya ne manka fa fulu ka fa ne ko ni min ka ka bene nawo ale ka ni wati yo ewa aka sajugu belebele no faramaso ni fen no lukun te dewa kumbe ani yahudiya fere jugu tinu o bekwe anga amina tengo de la sisa ai ni mbekera ku toy o yere do si da ni vane ku ga gafe ko no ka fa yake buluga lanye de ka a bien de mere parce que na tora tanno salamo de betonye fe fokata se nyewulima o kuma o mandi oli ule fe ka salamiya ka bila retard la salamiya ka to kofe ngani mo be nyefe salamo ka nyema no kra ninge bae motsula o kuma fanga chiende faka chiende senga doala ka yereke bubu subhanallah fuka yereke de ala sultan abdul hamid ala ya baraka do ala siga sitola man be sika ni konnu ke nunu bela gidi sigide nyana ala ya baraka do ala baraka ba bismillah ola awa akani awa baran konnana anaka fanga konnana sebe awa anyara kafo nwara dabaw nwara bamnun kumbe ko sebe nu nana ka nwara da abdul hamid ye ambina oludo awa nyefolike oludo la safungolo belebele fanga nye ko sobe awa dinatigu dina wara tigula ani hakilna kuram numbora europe kana se silamɛw ma olu tigilamɔgɔw a sɛbɛnnikɛlaw a n'a politikimɔgɔw a n'a karamɔgɔw o tuma na an bɛna olu dɔw awa ka lahala fɔ
bismillah u ye fɛɛrɛ jugu minnu tigɛ diinɛ in kama Abdulhamid kama o kuma na an bɛna ɲɛfɔli kɛ o dɔ la ni Alahu taala sɔnna ma masha Allah o kuma na Alasisi Ture bismillah Ustaz Mustafa o kuma na o wara dababa fɔlɔ fɔlɔ o ye jɔnniw ye bismillah a bɛ fɔ min ma ko al-mu'arada al-yahudiya o tɛ bala mala o y'a fɔlɔ ye juifu minnu fana awa u tun bɛ silamɛw ka jamana de kɔnɔ ko u tun bɛ silamɛw de ka jamana kɔnɔ ka d'a kan kabi silamɛya nana juifu ye hɛrɛ min sɔrɔ silamɛw ka mara kɔnɔna na u m'a sɔrɔ fangasi kɔnɔna na ayi u libérilen tun bɛ cogo min na silamɛw ka mara kɔnɔna na fanga si ma tɛmɛ f'u y'o ɲɔgɔn sɔrɔ u tɔɔrɔla Irisi jamana kan Europe kɔrɔnfɛn fan fɛ u ye laza bɛ da u kan a lazaba laban kɛra mun ye Allemagne ta Hitler y'u jeni o kumana o bɛ diɲɛ histoire bɛɛ lajɛlen ne ko jeni ko in sɛbɛ dɔ k'u bila furu kɔrɔ furu fo k'a mɔ la ilaha illallah u ma ɲu u ma koɲuman kɛ o Allahu akbar Yahudiya wa idh ta'adhana rabbuka la yab'athanna 'alayhim ila yawm al-qiyamah man yasumuhum su'a al-'adhab ja kute lafiya an ko min kondo yaro nan sigira ko fe doni ku u bina kinyeli ba flake o kinyeli ba fon fe ala ko ka be tada uka o fora u ye zakariya fa ka ya fa ala bukhtu nasar blawla ka fadi dawka ku o nyema mine ku cheri ku yereke o kera e ko lu yere ushi be o ma lafiya yoro la ko u se lafiya o tɛ lafiya abada fo ka taa se jɔ dɔ ma fo ka taa se awa Isa jiginni ma alayhi salam awa o de bɛ k'u ka awa taciɲɛ laban ye wa fo ka taa se o fana waati ma u tɛ lafiya hali sisan silamɛ minnu wulilen b'u kama Filɛsitini jamana kɔnɔ u tɛ lafiya dɛ u tɛ lafiya tiɲɛ yɛrɛ la abadan san fila in kɔnɔna na awa u ye fagali min da u kan intifada filanan in a ma diya u da la dɛ u ka kafirikɛ nana de ko awa tile 100 a b'o de ordre de Israël denw ma a bɛ ko bɛ bila a normal la tile 100 a y'a ka campagne kɛ ni o de ye kura kɛnɛ ye bi y'a san filanan tɛmɛna septembre kalo in na jɔn ye nin kuma fɔ dɛ Sharon kɛ ko tile 100 wa tile 100 a b'o de ordre de ma fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sigi en net a san 2 tɛmɛna a ma se ka tɛmɛ hali kunnasini u taara u ka kolon dɔ la ka taa mɔgɔ 4 faga ye yahudiw la ka mɔgɔ 7 k'olu jogin ngo ni aya yi sɛbɛnni bɛ kɔrɔla kɔrɔ de a bɛ wuli de ala ko de wa in ta'azana rabbuk la yab'athanna alayhim ila yawm al-qiyamah do kele ko te fo al-qiyamah jɔ don ala bɛ maa de bila o la mana sumu musu wala azab o de bɛ kɛ dɛ inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim o do dɛ aka ɲaga ta ka teri u tɛ lafiya abada ustaz nunu sigi ɲɔgɔnya man ɲi koyi an bɛ kɛ cogo di maa min ta ala ye balawu ye n'i b'a kɛrɛfɛ a dɔ bɛ si yɛrɛ ba koyi a bɛ si ma o de ka baro nana se silamɛw ma ya Allah n'o ye khilafaya ye subhanallah yahudiyaw o y'a kun fɔlɔ ye opposant yahudiyaw ka opposant so bɛɛ u ka opposant bɛ tilayɔrɔ 2 a fɔlɔfɔlɔ o ye ka silamɛya kɛlɛ ka khilafaya kɛlɛ ni hakilina ye hakilina cogo di gafew ni kalanw ni fɛnw sɛbɛnnikɛlaw awa ani karamɔgɔw ani politikimɔgɔw ka fanfɛla o fana ye kɛlɛ sira dɔ ye wa o ye kɛlɛ sira fɔlɔ kun fɔlɔ ye a filanan an ko ma al-haraki kɛlɛ kun filanan yani mouvement min bɛ wuli ni ka a kɛwale yɛrɛ ka sabati kosɛbɛ yahudiyaw la olu ta tilayɔrɔ 2 la o kuma na a kun fɔlɔ in n'o ye hakilina fanfɛla ye olu la belebeleba dɔ kun bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko Moïse Cohen o y'u ka ɲɛmaa dɔ ye Moïse fo n'o kɛra Musa tɔgɔba yɛlɛmalen kɛ sabula tubabu tɛ tɔgɔ ye n'u b'a yɛlɛma o b'a yɛlɛma u tɔgɔ Musa de ma ko Moïse de a b'o de ma dɔ fana bɛ yen Abraham Galanti o fana bɛ yen nin y'u ka ɲɛmaa dɔ ye dɔ fana bɛ yen tuguni a bɛ ma ko Emmanuel Qaraso Qaraso bisimila o fana y'u ka ɲɛmaaba dɔ ye ani Lamili u b'a fɔ ko David peut-être bɛ kɛ Dawuda fana ye o kɔni do tɔgɔ ka lɛsɛ k'a ba yɛlɛma u bɛ so la dɛ u t'a to a nɔ na fiyewu dɔ fana bɛ yen a bɛ fɔ ma ko Lion Kahun o fana y'u ka ɲɛmaa ye ani Famburi ani Emile Durkheim o tun bɛ Faransi o ye sɛbɛnnikɛlaba ye Faransi maa minnu bɛ kalan ka taa sanfɛ awa a ka gɛlɛn i ka diplôme ta yen nɔ k'a fɔ i ma nin cɛ in ka hakilina dɔ ta
kosɛbɛ o ka gɛlɛn sanfɛ kalanbaw kɛ i ma tɛmɛ nin ka gafe dɔw la Durkheim o ka gɛlɛn kosɛbɛ ni tɔgɔ ye an y'a faamu ni tɔgɔ ye dɔn bɛ voilà ani a bɛ f'o ma ko Herzl kosɛbɛ Herzl fana o y'u ka ɲɛmaaba dɔ ye kosɛbɛ ale labanna ka koba caman kɛ ka baara caman kɛ u ka ko in na ani awa ɲɛmaa wɛrɛ b'u la minnu tɛ ninnu ye nka nin y'a la belebelebaw ye nin ye yahudiyaw ye sakunkoloba sakunkolobaw o de ninnu u fɔlen bɛ baga la de pɔsɔn de bisimila o la o ye jifu ta ye ɲɛfɔli tɔ bɛ ɲɛfɛ nka yahudiyaw ko de kɔni b'a dɔn fɛɛrɛ jugu de bɛɛ kori n'i y'o tɔn sigi yahudiya kɛ hali n'i b'a wele a k'a ɲɛmɔgɔ ye a bɛ bɛn a ma i bɛ sabara labɛn cogo la a bɛ bɛn a sen ma sigasi t'a la bɛɛ jafajugu fɛɛrɛ jugutigɛ e ko a bɛ yahudiya bɔ o la de a b'o bɔ mɔgɔ si b'o la baasi t'u b'o la ayi o tuma na a filanan o ye nasara minnu tun bɛ yen o ye filanan ye n'u ye silamɛya kɛlɛ n'u ye Abdulhamid kɛlɛ k'a ka khilafa bɛ se ka tiɲɛ cogo min na silamɛw bolo o tuma na nasaraw fana jɔyɔrɔ kɛra min ye o fana fo k'o fana ɲɛfɔ kosɛbɛ an mana fɔ nasaraw an bɛ don Misira jamana kɔnɔ Misira akabatiw bɛ yen nasara ye Misira de nasara bɛ Misira caman bɛ yen arabu nasara bɛ yen ayi ko kibitu ninnu tɛ arabu ye ko arabu tɛ bisimila alakabatu ninnu olu tɛ arabu ye bisimila hali n'a sɔrɔ arabu nasaraw bɛ yen nka akabatu minnu bɛ yen silamɛw ye minnu sɔrɔ yen nɔ n'a fɔ ko kibitu n'a sɔrɔ i hakili b'a la mariya alkibitiya kosɛbɛ o ka mɔgɔw o tora jamana yɛrɛ sigibaa fɔlɔw jamana sigibaa fɔlɔfɔlɔw o de ye kibitu nin ye arabu tɛ u ka kan bɛ yen arabu kan tɛ olu dɔ de mɔgɔw kisi y'o dɔ de di alakirama salasalam n'a kuma ko mariya alkibitiya o kuma na o kibiti ninnu halisa u bɛ Misira jamana kan yen nɔ o kuma na olu caman fana olu ye nasaraw ye o kuma na olu la belebeleba dɔ tun ye mun ye a fɔ ko Ibrahim al-Yazji o tun bɛ o la dɔ de fana tun bɛ yen a bɛ ma ko Salim Sarkis o fana tun y'u de n'a sɔrɔ mɔgɔw hakili b'a la Liban ɲɛmaa dɔ tɛmɛna waati la a tun bɛ fɔ ko Ilyas Sarkis a bɛɛ ye kerecɛn kelen ye ani George Asaf o fana ye mɔgɔ ye min fana tun bɛ Misira jamana kan nasara kun don minnu ye silamɛw ka khilafaya in kɛlɛ n'u ka fɛlɛ jugu bɛɛ lajɛlen ye kosɛbɛ nin ye Misira ka jamana ta ye n'an donna Sami jamana kɔnɔ an bɛ taa Sibili sɔrɔ yen o fana tun ye mɔgɔ ye min n'a ye khilafaya in kɛlɛ n'a ka gafew a n'a ka hakilina ye fo k'a tɛmɛ o tuma na o tun bɛ Sami jamana kan ani dɔ wɛrɛ tun bɛ yen ko Najib al-Azawi o fana tun bɛ Sami jamana kan n'o fana tun ye nasara ye ani Butrus al-Bustani Bustani ale fana tun bɛ Sami jamana kan min n'a fana ye silamɛ ka khilafaya in kɛlɛ n'a ka fɛlɛ jugu bɛɛ lajɛlen o tora u jɛra de koyi fan bɛɛ lajɛlen u jɛra la o de kosɔn o tarakotigi bɛ mun fɔ Abdulhamid ye ko al-iltifaf hawla al-asad la ilaha illallah bi de kuma isa dɛ kosɛbɛ k'u kori waraba da la waraba bugu de bɛ cɛbakɛ la suruku nana u kori waraba da la fan bɛɛ lajɛlen fɛ al-iltifaf hawla al-asad ka kori waraba da la n'o tɛ kelen n'i ka a b'i halaki o de kosɔn u ye ɲɔgɔn wele ala ye barika dɔ cɛ in na Abdulhamid ala ye barika dɔ cɛ in na Allahu akbar o tuma na nin tun ye nasaraw ka fanfɛla ye o tuma na hakilina kura min fana bɔra Europe ka na kana khilafaya in kɛlɛ olu fana tun ye jɔni ye olu tun ye groupe jumɛn ye a bɛ fɔ o ma ko al-qawmiyunaw siyawolomatigiw olu bɔra min Europe a tun tɛ silamɛw bolo dɛ a bɔra Europe de kana siyawoloma i n'a fɔ cogo di siyawoloma k'a fɔ sisan ka karisa ye turuki ye karisa ye arabu ye karisa ye nin ye ka mɔgɔw tila k'u kɛ kabila ye kabila ko y'a dɔn kɔni o tɛ kojugu ye nka kana fitina don u ni ɲɔgɔn cɛ k'u su k'u bila ɲɔgɔn na anw su ka fisa aw ɲɛnama ye anw de y'aw kɛ tan aw de b'aw ɲɛ o tuma na o tun yɛrɛ kawmiyinakaw ye kosɛbɛ i y'a faamu b'a la ani jɔnni wɛrɛ formation tigiw
u tɔgɔ tɛ bɔ a la o. U tɔgɔ tɛ bɔ a la. U tɔgɔ tɛ bɔ a la. U b'a cɛmancɛ la. Nka olu ta ye duguba de ye. Duguma. O k'u tɛ bɔ. O k'u tɛ bɔ ka. Nka olu ka duguba. Olu bɛ ka liliw tigɛ duguba. Kosɛbɛ olu bɛ ten. Farabasɔ ye kojugu. O y'olu ka taabolo ye. Ani dɔw wɛrɛ bɛ yen minnu ko k'olu tɛ diinɛ yɛrɛ la laadiniinɛw. Olu t'a si la. Olu t'a si la. Olu bɛ jibɛ de la. Olu kɔni ko an tɛ diinɛ na fɛn fɛn diinɛ ko ye an t'a la. Min ka d'u ye dɔrɔn. Min ka d'an ni. Nin ka timi an b'a la. An ka mara an t'a fɛ. Jamana ka sigi diinɛ ko ye an t'a si la. An tɛ silamɛya la an tɛ chrétien an tɛ foyi la. Nka nkalontigɛlaw don dɛ. Nkalontigɛlaw don. Cogo di. U bɛ nasara de a b'a soutenir. U bɛ nasara de soutenir. Hakika yɛrɛ la quoi. Awɔ. O kuma na dɔwɛrɛ fana tun bɛ yen du'atul insaniya al-européen européen ko hadamadenya humanité mɔgɔ minnu ka hakilina ye u bɛ hadamaden faga nka u bɛ wulunin dɔ ta ka t'o bila u ka so k'u bɛ hinɛ o la Europe bɛ ten de Europe bɛ ten de o Europe bɛɛ de bɛ ten ka mɔgɔninfin kɔni faga i mago nɔfɛ européen bɛ ka hakilinaw ye surtout a farafin ni arabu jamana mɔgɔ ninnu k'i faga u ka hakilina nɔfɛ u ka miiriya nɔfɛ u ka ɲinifɛn nɔfɛ o bɛɛ lajɛlen bɛnnen b'o kan i t'a sɔrɔ siyɛnu wala jakumanu wala wulunin b'a bolo k'a bɛ hinɛ ni mɔgɔ min b'a dɔn ko tubabu bɛ hinɛ dɛ ko tubabu ko u bɛ nin kɛ tan u bɛ nin kɛ tan diɲɛ kɔnɔ kojugu ka dankari hadamadenya na mɔgɔ si t'u histoire kɔnɔ nka olu b'a k'olu ye humanité mɔgɔ ye n ko y'ala ka lajɛ ko dɔ ka dugutaga ko a y'a ka dugutaga bɔ a ba sabula ɲɛfɛ place avion na a ye place fila ta ale n'a ka wulu o bɛ diya mɔgɔw ye ko wulu ma place sɔrɔ k'a y'a ka dugutaga dabila a b'a dabila ko wulu ma place sɔrɔ ɲɛfɛ kosɛbɛ ka hinɛ wulu la ka to ala ka hadamaden faga ka hadamaden kan tigɛ ka hinɛ wulu la ala o de y'u ka taasira ye bagan mara yɔrɔ ka hinɛ wulu la ka furaw dilan u ye nka ka kisɛ ci hadamaden la k'a jeni k'a jeni nin mun ye hinɛ siya ye de nkalon tɛ wa nkalon tɛ n de b'u ka gafew ni fɛ u bɛ nin jɛnsɛn ka kɛlɛ jagoya bi adamadenw kan k'u halaki k'u tajɛ k'u bila ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka taa fɛn ɲɛnamaw ta k'olu mara k'e bɛ hinɛ o la n'o tɛ n ko ye tasuma d'an mɔkɛw la yan nɔ jɔnko wa farafinna yan ka taa tasuma dɔ dugu bɛɛ lajɛlen na ni mɔgɔ min tasuma ma se ka minnu jɛ n'olu bolila ka bɔ donc u bɛ tila ka aw minɛ ka taa kɛ jɔn ye farafinna yan jɔnni y'a kɛ européen y'a kɛ nasara Europe ka sɔrɔ ka taa warabaw mara ani fɛnw dɔ k'u bɛ hinɛ o la o tuma na olu tigilamɔgɔ a bɛ ko du'atul insaniya al-européen européen bɛ da kan ka da kan olu ka welekan de don nka an tɔw bolo nkalontigɛlaw don o de kosɔn a bɛ fɔ ko du'atul insaniya al-européen ka hadamaden faga ka bagan balo sɔda ka se bagan yɛrɛ ma o adamaden kunda yɛrɛ ka taa kɛlɛ bɛ ninnu kan ka manafɛnw d'u ma u ka ɲɔgɔn faa ka sɔrɔ ka taa mɔgɔ dɔw ta ko k'olu taara u kalifa don aw la a bɛ o de k'aw b'u mara olu tigilamɔgɔ fana olu fana sen kun bɛ silamɛya kɛlɛ na o tuma kuma min fɔra de k'u kori waraba da la kuma ye tiɲɛ ye ha siga de b'a la e ko hali sen yɔrɔ tun tɛ sɔrɔ wa hali sen yɔrɔ tun tɛ sɔrɔ ma ban fɔlɔ amaba an ka taa n'a ye ani akilani naw o fɔra jumɛn ye tuguni ko fɛn fɛn tɛ hakili tɛ fɛn o fɛn ta olu tɛ sɔn ma o tuma ni hakili tɛ ala ko ta n tɛ sɔn ma ni hakili tɛ lahara ko ta n tɛ sɔn ma o tuma ko du'atul aqlaniya kafiriya taabolo cayara koyi wala e ko fɔlɔ kafiriw ye nin si dɔn fiyewu n'a ma nin bɛɛ ye yahuda ni fɛn dilanlen de nin fɛn o fɛn b'a la a bɛɛ ɲɛma yahuda de ne bɛ da la a bɛɛ ɲɛma yahuda de yahuda bɛ ko bɛɛ nin fɛn o fɛn filɛ a kawumiya o a faramaso o layiki o humanité mɔgɔw o a bɛɛ lajɛlen ɲɛma ye yahuda de juifu de o do dɛrɛ a bɛɛ ɲɛma juifu de o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama bɛɛ da o la ka tila ka da la o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama a siga tɛ na fiyewu kosɛbɛ yahudiya bɛ nin kɛ o la awa silamɛw de ka cɛ la minnu fana tun bɛ abdulhamidu kɔntour la minnu tun bɛ fɛ ka silamɛ yɛrɛ khilafa yɛrɛ fana bi silamɛw cɛ la o fana bɛ yen nɔ silamɛw cɛ la e bɛ seli k'i kosɛbɛ o fana bɛ yen o tuma na o ɲɛma ye jɔn ye Hussein ibn Ali
المعروف بشريف مكة وتالي تاني بيتو تي واحد تتسد في مكة لا فلو شرفيه قصبة مكة شرفيه قصبة kasiri kasu ka jaga de ka hijike ka tlaka fo sila ka faga nti so aba kasigi maga ire fana kasigi maga o ya dai awo aba anyima de kumale ko to iri figa ka Hussein ibn Ali ni dugule to sare Hussein ibn Ali Hussein ibn Ali wala sharif makka na'am subhanallah safa alaikum alayhi tana sultani famai sultani ha amma so Abdul Hamid mafiyo donkele subhanallah donkele ya Allah ani misra awa dokumbe ko Khadiwi Abbas Hilmi Khadiwi Abbas Hilmi o fana kunye awa khilafayi nkonto okumbe khilafayi nkonto bala alaikum misra Khadiwi Abbas Hilmi asabana Jamaluddin Afghani Jamaluddin al-Afghani ibi Afghani min dole min tobe feuna ni kalangala bakundo aledo alaikum to wodi alaikum be aba Abdulhamid control la fukateme Jamaluddin al-Afghani sebeni kala bayni kalangala bami me misra toy famila jen labo ko sebe kalando mbado o zatire do o de kundo o sai ni beji so baba ka de o yakede o yakede angata Jamaluddin al-Afghani kosobe ani aka kalande no kumbe Jamaluddin warate ale do Jamaluddin flagun de misra watu kawen ba mago Afghani o parce que o kada akabu moto la kwa Jamalu tola al-Afghani anaka kalande me go Muhammad Rashid Rida tafsiri kala ikonte ay o dorere Rashid Rida Muhammad Rida usai ni mani to duru sabaka bojora ko be freke ko da freke ni Muhammad Rashid Rida ya do Rashid Rida tafsir manar tikite yote tafsir manar tikite o tafsir o Rashid Rida ni Muhammad Rasulullah faratigi Muhammad Rida o farate ne Jamaluddin ga kalande ani Muhammad Rashid Rida o fana ka kalande o kallen kunye Turki al fo fana ko Muhammad Akif ni bilajele warada warabanye subhanallah Sultan Abdul Hamid al-Thani ya kwa arabu yara huda marbatul faras abira ji ka boso ka so siriya da sa kanyini kosobe ola anya fo chugo minna yahudo ta ambe dulako o foni ka wonyona kosobe ngoso famya ka se ka sabati ola anya fo chugo minna bismillah awa yahuda mun yen warada ni o yi hakilna tiguye o yi folfoloi o kuma na oluka awa nashatu kum nyemunye awa akme fo mino ko jifu nun be Europe koron fanya fanfe ani mino be Europe yere konnana o donna o kuma na olu de kunye koyin ke bawyi awa olu ye khilafayan lagosi ka Abdul Hamid nen kosobe ka aka aba fanga lagosi ne munye no ka gafew minu be sebe no kitabu ye ani minu be jense no journalu ye posoni minu be sebe furaka kosobe posoni tewa posoni dedo okumana olu koni ye ka bikita ka su posoni jira ka soro ka sebe furaka ka di mo ka kala ka mo hakili bana kada ka olu odona awa Europe gafe babela jilen kunye udetay hali biambe bimina jifunu nyere bela jilen jamana Europe ni Ameriki gafe ni ya tome ni gafe balo na be jensen gata nye fantanani afenye jifude olu ka hakilina de be sibe ala olu ka hakilina de be jense ala o kuma na bela jilen be lamo odeka o de be do mo fana kungola o ye nyebe kola al yahud o kuma na o seben ngara banu fana nyema ba o kunye lion ka huni ko anya fo ta tote na chugomina ale kunye jifuye framason modo aye kitabu seben ako kitabu mako awa tarikh turk ka histoire ni kitabu to ko kitabu kai nga mimba kono abe posoni
ilaha illallah turku ga histoire ani mangoli histoire azi konnana ka takabini awa turki ko damnana ani mangoli ko ga ko damnane kana se fo 1805 ma kitabun be kuma odeka kitabun be kuma odeka kitabun yere sebena ka bampeu 1896 o kumana awa an b'a ye fana faransɛw olu ka awa majmaw la n'o y'u ka awa fɛnyɔrɔ ye nin kitabu de bɛ u bolo hali sini o de bɛ kalan hali sini tutugu ka histoire ni mangolu ta donc ka marjiw n'an bɛ se ka taa awa kobaw ɲini kitabu minnu kɔnɔ nin kitabu de ye segin fɛn ye yen nɔ o histoire kan o de kosɔn hakilila ɲuman t'u kunna abada ka ɲɛsin silamɛya ma hakili ɲuman i bɛna bɔ yan ka taa ka t'o kalan bon fɛn fɛn b'a kɔnɔ a bɛ poison ji nɔgɔlen n'i y'a min i kɔnɔna fana bɛ nɔgɔ o kuma fɛn fɛn bɛ na ka bɔ yen fo n'u ye parce que olu ka kalan caman ye kalan sen kelen de ye sen kelen cogo di sen kelen wala e ye fan kelen ta de kalan i ma fan kelen ta kalan wallahi o tiɲɛ yɛrɛ o de ye caman fara kunkolo ɲagami kɔ Allah u tɛ fan fila kalan n'o de nin kitabu min bɛ faransi hali bi n'i b'i ka sɛbɛnnibaw kɛ f'i ka segin ka taa san ninnu cɛ de subhanallah Allah o kuma na awa dɔ tun bɛ yen ko Nazim Bik Ustaz ya a tɔgɔ na ko Nazim Bik Biki an b'a jɔ ale ka yɔrɔ la yan cɛ wɛrɛ b'a ta Biki la sabula waati sera an bɛ hakili kɛ libaraw fɛ Ustaz Mustafa de a b'i fɔ k'i wale ɲuman ka da di kunnafoni ka di kɛnɛ in y'a sigi ko 23 ye ni Ala sɔnna 24 na an b'a ta Biki yɔrɔ la ka tɛmɛ n'a tɔ ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu أنا جندي على خاص الفداء وجراح الصدر لا تؤلمني إنما يا